sa panahon ug latest news. Diyan sa linya ng atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Nagbay. Sir Manny, may butag. Yes sir, yan lang buntag sa atin og simong mga sukintig paminaw. Mao ka na itong latest update para kakadlaw August 25, 2025. As of 3 AM ganihang kadlaw ng atong gibantayan nga low pressure area kay nasipatan kini nga naa sa 365 km east of Maasin City, Southern Leyte. Sa pagkakaroon kini nga low pressure area na ni siya low chance kini mong usa ka bagyo ug mo ni magdag mga pag-ulan sa dakong bahin sa Visayas labi na dinhi sa may Samar ug Leyte. Sa laing bahin ang southwest monsoon ug kining habagat ang mao koy nakaapekto sa western section sa Southern Luzon. Ug para sa itong forecast, weather conditions sa sunod nga 24 oras, ang tibok Metro Cebu lakip na ang tibok probinsya sa Subo ug nalimbahin sa Visayas kay makas natita og madag-umon nga kalangitan nga may mga katag-katag ng mga pagulan ug mga panudong kilat ug gumikan kini sa low pressure area. Samtang hinay nga na sa kasarangan ng hangin nga gikan sa bugatang kasadpan nga na sa amin ang kasadpan ang paslabi ni sa tibok Central Visayas din ang balod sa atong karagatan malinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa mga naiplano maligo karong ug dagat karong adlaw ang taob sa atong dagat karong alas 12:09 sa udto ug hunas sa atong dagat alas 6:44 sa gabi. Temperatura din sa Subo karong adlaw mo-range gikan sa 26 to 31 degrees Celsius. Atong haring adlaw musilang karong alas 5:35 sa buntag ug mosab kini unya alas 5:57 sa hapon. Ug mo lang katong latest gikan diri sa Butan sa Pag-asa kini si Manager nagmay may buntag. Salamat Sir Manny, may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Kapamukaw, uban kang Cobra in action. Inyong gadabate ng atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Lunes, pizza 25 bulan sa Agosto tuig 2025. Sa panahon ug latest news. Pinagi ni Sir Manny Jan Nagbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan og mayong buntag kanatong tanan. Sumusimba sa kabisi makatunga adunay lain nga